Ayun, oh, 'di ba yung nakaraan, cherry picking. Oh, ngayon naman, akit ako na hagdan. Ano naman 'to? Apple. Apple naman, oh. Oh. Ayun, dami. Ayun, oh. Oh. Basic, boy. Oh. Kuha ko na isa, tikman ko. Ito. Ayun, oh. No, mabilis mapitas, oh. Hinog na 'to, eh. Medyo maliit nga lang, eh. Oh. Tikman ko, ah. Punasan ko muna dito. Baka ano, eh. Ayan, mga boss, ah. Tamis, boy. Basic, oh. Walang wala. Tingnan mo yung size.